kami sa aming number 39. Hello, my love. Balik kami. Ando na sila, oh. Kami, naghahanap pa. Budan. Kanang car? Asa man? Ja, aber unsere Nummer ist weg. 93 man. Ayun. Yung driver namin. Lami ka nis exercise. Asa, kalayo na ba nila ito? Gani, Lasa na sila pa doon. Pahatid si. Ato pa dito kayo. Demliko ta na. Man. Hindi ka pa. Kana sila ato ito demliko sa ani gawas sa island. Ah. Pwede ta diya sa Nobela. Oo, saan sila? Wala na sila. Hello, Kinda. Asa sila kaya? Ando na sila doon. Ato na dito eh. Exercise ni sa Legs Joy. Yes, ka mamakan? I give me my head cut. Ate Clara is da. So fast. Uy, sit. Uy! Orange ka ang Coast Guard. Ano sa mana? Head cut kaya ko atang. Asa man to imong kuan be? Eyeglass. Eyeglass ko na ko be. Naka-atras na sila? Oh, Wala pa. katras na. Kaya kaluoy ra ba ni Martin? Tinalas la mat. Ayan, nasa na may padong ani? Padong na may dito ka. Mura mo tag-exercise ani. Itong ilok nakitang itom. Bahala na, basta kayo nakasakay. Dada sila. Asa to sila padong di? Ay, napa na dito? Oh, nindot sa island. Ah, din ha? Pas off. Lalom no? Lalom, lami ambak kaligo. Yan. Macho tayo to where asa ng mga Doon tayo dayo. Ayun. padlock na nato dahil balik sila. Ayun. Don't open. Later. You don't like, but you need that. I don't need that. Hello, anak. Yee.